perempuan. Ya, saya hanya tahu kata laki-laki dan perempuan. Then when I come to Indonesia, Pada saat saya datang ke Indonesia, they don't use lelaki perempuan. ya, mereka nggak pakai kata laki-laki perempuan. They use pria, wanita. Mereka pakai pria wanita ya. You go to Bali, bli. Bahkan di Bali mereka sebut beli. Then what else? So after that I confused. I take the kamus, I throw away. Akhirnya saya buang kamusnya karena saya kebingungan. Bang. Okay. Right. What shall we do now? I want to touch on some very common misunderstanding in the Bible. Ya, saya akan membahas tentang sesuatu yang sangat umum yang terlewatkan atau salah di Alkitab. You see, if you're going to reign in life in Christ, Ya, kalau kita mau hidup yang berkuasa di dalam Kristus, you must reign like Christ. kita juga harus memerintah sama seperti Kristus. You understand? Ya, Bapak mau paham? I say again, if you want to reign in life, Kalau kita mau berkuasa di dalam hidup, you must reign like Christ. kita juga harus berkuasa seperti Kristus, memerintah seperti Kristus. And Jesus, when he came on earth, he corrected a lot of wrong teaching from the Pharisees and the Sadducees. Dan bahkan Yesus waktu datang ke dunia, dia banyak sekali mengoreksi pengajaran-pengajaran yang salah dari orang Farisi dan orang Saduki. And he said that you Pharisees, you Sadducees, you abandon God's word for your tradition. Ya, Yesus sendiri berkata, engkau orang Farisi, engkau orang Saduki, engkau menyisihkan firman Tuhan demi tradisimu. And the church of Jesus Christ today Dan gereja Yesus Kristus hari ini is doing exactly the same. melakukan hal yang sama sebetulnya. We uphold tradition, Kita begitu mengangkat tradisi, mengagungkan tradisi, but don't follow Jesus. dan tidak mengikuti Yesus. True or not? Betul tidak? Who told you church must be on Sunday? Contoh, siapa yang memberitahukan kepada saudara bahwa gereja itu harus di hari Minggu? Who told you? Siapa yang memberitahukan itu kepada saudara? In the book of Acts, Di dalam Kisah Para Rasul, it says they meet daily in every people's in the temple, in people's houses. They meet daily, every day. di Kisah Rasul dikatakan bahwa mereka berjumpa hari demi hari. Yang mereka berjumpa di bait Allah, mereka berjumpa di rumah jemaat masing-masing. Now, is coming to church on Sunday wrong? Apakah datang ke gereja di hari Minggu itu artinya salah? No. Tidak. But coming to church on Sunday is sad because people work on Monday to Saturday. Ya, jadi ke gereja di hari Minggu itu karena sudah diatur, karena orang bekerja di hari Senin sampai hari Sabtu. Correct? So Sunday is basically a good day for people to gather together in church. Jadi hari Minggu itu benarnya hari yang sangat baik ya, yang ditentukan untuk orang bisa datang ke gereja. But there are people who work on Sunday. Tetapi juga masalahnya ada orang yang kerja di hari Minggu. Nurses. Oh, perawat. Policemen. Ya, Pak polisi. People who work in the airport. Yang bekerja di bandara. Doctors. Dokter. They cannot go on Sunday. Mereka nggak bisa ke gereja di hari Minggu. Why not have a Tuesday church? Bagaimana kalau hari Selasa ke gereja? Why not have a Wednesday church? Kenapa nggak hari Rabu? If I want to have a church building, I make sure my building is open every day for people to have church. Ya, jadi kalau saya misalnya nanti punya gereja sendiri, saya pastikan bahwa setiap orang bisa gereja kapanpun. No, we don't need to have all the keyboard, all the drum. No need. Ya, nggak perlu ada keyboard, ada drum. Come together, sing a few songs, worship together, study the Bible together. Datang ya, nyanyikan beberapa lagu ya, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. You know why churches don't do that? Kenapa gereja tidak lakukan itu? You know why?
Tahu kenapa? Lazy. Karena malas. Truly. Ya, sungguh. If I'm the pastor of a church Kalau saya misalnya yang jadi pendeta dari sebuah gereja, and I have a church building, dan saya punya gedung gereja, I will tell people, saya akan memberitahukan you orang-orang, can come any day kalian bisa datang to kapanpun worship God. untuk menyembah Tuhan. Because some of you work on Saturday, some people work on shift, some people work on Sunday, some people off day is a Tuesday or Wednesday. Ya, karena setiap orang punya jam kerjanya masing-masing. Ada yang di hari Sabtu, ada yang di hari Minggu, ada yang di hari Selasa, ada bahkan yang sip-sipan seperti itu. Correct or not? Betul tidak? If you really want to be a church for God, you must be a church for God every day. Kalau kita mau betul-betul menjadi gereja Tuhan, kita harus menjadi gereja Tuhan setiap hari. It's like hotel, no? Opening hotel. Ya, contoh membuka sebuah hotel. The hotel never close. Ya, hotel nggak akan pernah tutup. You understand, no? Betul tidak? You ever see hotel on Tuesday say, everybody check out, today off day, check everybody. Pernah check lihat out. hotel di hari Selasa, oh hari ini tutup ya, jadi bisa pergi tutup, hari Selasa tutup hotelnya. Have or not? Pernah nggak lihat hotel seperti itu? Don't have, right? So why do we do that? Lalu kenapa kita lakukan itu? Sorry, let me check. Ya, maaf, mau cek dulu. If it's not my wife, it's okay. Kalau bukan istri saya, nggak apa-apa. If it's my wife, you got to drive me to airport. Kalau istri saya berarti Pastor Hasan harus bawa saya ke bandara. So let's deal with some very wrong misconception and understanding of basic fundamentals as Christian. Jadi mari kita menghadapi, membahas beberapa hal yang sangat mendasar ya tentang kekristenan. Number one, Yang pertama, let's talk about water baptism. berbicara tentang baptisan air. What is water baptism about? Baptisan air itu berbicara tentang apa sih? What is it about? Jadi tentang apa itu baptis air? Come on, everybody just share. What's water baptism? Ayo, setiap orang bisa membagikan pendapatnya. Baptisan air itu apa sih? Atau berbicara tentang apa baptisan air? Suddenly you all know, huh? Oh, salvation. For salvation, huh? So if you don't water baptize, can you be saved? Kalau misalnya Bapak tidak dibaptis air, bisa selamat tidak? Bisa, ya? Can. So if I don't want to water baptize, but I believe in Jesus, am I saved? Kalau misalnya saya tidak mau baptisan air, Bapak, tapi saya percaya Yesus, apakah saya selamat? If I don't want to be water baptized, Kalau saya tidak mau dibaptis air, but I believe in Jesus tapi saya Christ, percaya Yesus Kristus, I receive Jesus Christ, saya menerima Yesus Kristus, am I still saved? masih selamat tidak, Bapak? Huh? Still, Sip. huh? So what's water baptism for? Lalu apa gunanya baptisan air? Come on. Ada yang tahu? How many here are water baptized already? Siapa di sini yang dibaptis air? Seberapa banyak yang dibaptis air? Okay, all lah. Very good, very good. Well done, well done. Yeah, what is it? What's water baptism about? Oh, cleansing. Cleansing. Yeah, make it holy like that. Oh, so Jesus' blood not enough lah. Apakah darah Kristus tidak cukup untuk penyucian? So you must go water. Ya, You think the sea water cleaner than Jesus' blood? Apakah air laut itu lebih bisa menyucikan dari darah Kristus? Cleansing. Bisa? What sort of cleansing? Jadi apa yang disucikan? Sin. Sin. But I thought sin is dealt with Jesus' blood. Bukannya dosa sudah dibersihkan oleh darah Kristus? Correct or not? Betul tidak? What? New creation in Christ. Apanya Bapak Mama yang hidup baru? Maksudnya nunjukkan to show that we are new creation in Christ. To show that we are new creation in Christ. Very good. Show to who? Nunjukkan ke siapa, Mama?
Show to you, Ya, Not show to the church, bukan ke gereja, bukan ke orang, Not show to the world, bukan ke dunia. That's correct. Itu yang benar, Mama. Why? Kenapa? Why must show to yourself? Kenapa harus kita tunjukkan pada diri kita? Kristus telah mati bagi kita dan menyucikan setiap kita daripada dosa kita. Ya, karena Christ already died. Kena. Christ already died. Because Christ already died for us and cleanse all our sin. Yeah, so Yeah, so we need to show that to ourselves by. for what? If I know, Ibu, if I know Kalau aku tahu Christ already died for me, Yesus itu sudah mati bagiku, that by His blood oleh darahnya I am already clean, saya sudah dibersihkan. why do I need to go water baptism? Lalu kenapa saya masih harus perlu dibaptis air? Kenapa masih perlu dibaptis air? Kita diantar ke Bapa baptisme, kalau Bapa melakukan apa, anaknya juga harus melakukan. Bagaimana Yesus dibaptis di Sungai Yordan, kita juga harus baptis. Oh, follow Jesus example. If Jesus baptized, we should baptize. Okay. So, question, when Jesus baptized, Waktu Yesus dibaptis, Om, Jesus have sinned or not? Yesus punya dosa tidak? And then why Jesus baptized? Lalu kenapa Yesus harus dibaptis? Karena dia anak Allah yang Oh, karena dia the Son of God, so He give example. Salah, ya. I'll explain why Jesus baptized later. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa Yesus dibaptis. But you are correct. Tapi benar. Jesus give the command for baptism, yes. Ya, Yesus memberikan perintah untuk baptisan itu betul. Okay? But Jesus did not baptize because of sin. Tetapi Yesus tidak dibaptis karena dosa. He give it as an example, debatable. Kalau misalnya alasannya supaya dia kasih contoh, bisa diperdebatkan. Because Jesus also say, anyone follow me must take up my cross. How many of you go to the salib? Nah, karena Yesus sendiri bilang, siapa yang mau ikut aku, pikulah salib. Siapa di sini yang pernah pikul salib? You understand? Ya, Bapak Mama bisa paham? You comparing physical example with physical example, Jadi kita coba, ini Bapak Mama sama seperti membandingkan contoh secara fisik dengan contoh secara fisik yang lain. So Jesus physically water baptized. Contoh, Yesus secara jasmani memang dibaptis air, dibaptis, So we must physically water baptize. dan berarti artinya kita juga harus dibaptis air. Correct? Betul? And Jesus go to the cross. Yesus pergi di atas kayu salib. How many of us go to the cross? Siapa di antara kita yang pergi ke salib juga? Physical, physical. Ya, secara jasmani, fisik. Understand? Ya, paham Bapak Mama? So, like I said, I'm not here to make it easy. I want to break you all from your traditional mindset. Ya, saya di sini tidak membuat Bapak Mama nyaman, tapi saya coba untuk menghancurkan cara pola pikir kita yang berdasarkan kebiasaan, tradisi. So, what you say is correct. It's for myself. Ya, yang Mama tadi katakan untuk diri kita itu betul sekali. It's correct. Itu But betul. why? Tapi kenapa? Itu Why yang is tadi. it a personal testimony for you, not for the church? Yang saya tanyakan kenapa itu menjadi kesaksian untuk kita, bukan ditunjukkan untuk orang lain. For what purpose? Kenapa untuk menunjukkannya ke kita sendiri? For what purpose? Tujuannya apa? It's because in your life, while you are still on earth, you will sin. Itu karena selama kita nanti masih di dunia ini, kita masih bisa jatuh dalam dosa. And if you sin and sin and sin and you get depressed and you're lying down there, you're sitting down there feeling sinful and the devil come, are you sure you are saved? Are you sure you are born again? You sin all this time. You sure you are a Christian or not? Jadi karena kalau kita terus berdosa dan akhirnya kita depresi, duduk dan berkata dan melihat Tuhan dan akhirnya setan datang bilang, bener nggak kamu udah diselamatkan? Bener nggak kamu anak Allah? You sure that you believe that Jesus saved you or not? Oh, bener nggak bahwa engkau sudah percaya Yesus dan Yesus sudah menyelamatkanmu? You know something? Tahu nggak sesuatu, Bapak? The pastor who baptized you may forget. Ya, pendeta yang membaptis saudara mungkin lupa.
the church that you go to get baptized may forget. Gereja yang saudara di mana saudara dibaptis mungkin lupa. Even you may forget the date you were baptized. Mungkin kita sendiri lupa kapan kita tanggalnya kita dibaptis. But because you went under the water and you came out of the water, you will never forget. Tetapi karena kita masuk ke dalam air, ditenggelamkan dan kita keluar dari air, itu yang membuat kita nggak pernah lupa. And you can tell the devil that, Dan kita bisa memberitahukan iblis itu. yes, I'm sinful. Ya memang betul aku masih jatuh dalam dosa. Yes, I'm a drug addict. Ya betul aku adalah pecandu narkoba. But I believe Jesus. Tetapi aku percaya And it's Yesus. because I believe in Jesus. Karena aku percaya kepada Yesus. That's why I baptize. Karena itu aku mau dibaptis. Nobody will remember your baptism except you. Ya, mungkin nggak ada orang yang ingat baptisan saudara kecuali saudara sendiri. Now, listen. Dengarkan baik-baik. Listen, This is not an encouragement for you to sin. Ini bukan sesuatu dorongan atau menguatkan saudara untuk terus berdosa. You understand? You're supposed to live a good life. Kita harus hidup dengan baik. But all of us fail in life. Tetapi ingat bahwa kita pasti akan gagal dalam kehidupan. The church make it a religious affair. Ya, gereja itu biasanya membuat kayak kelihatannya keagamawian. Oh, before you water baptize, we must go through 7 nights of classes. Ya, contoh sebelum dibaptis itu harus ikut 9 tahapan kelas baptisan. Session 1, Sesi pertama, and then you got to pay for the class. ya, dan kita langsung disuruh bayar untuk kelasnya ya, kelas baptisan. Where you find that in the Bible? Di mana kita temukan hal kayak gitu di Alkitab? Where? Di mana? Where got classes for baptism in the Bible? Di mana di Alkitab sebelum baptisan itu ada kelas-kelas yang harus diikuti? Even the great Apostle Paul, who received so much revelation, who trained so many people, who made so many miracles, never charged for baptism classes. Bahkan Rasul Paulus sendiri yang begitu banyak menerima pewahyuan dari Tuhan, memuridkan banyak orang, dia sendiri tidak pernah memulai kelas sebelum membaptis orang. So where do we have this idea from? Lalu dari mana ide seperti ini muncul? Human tradition. Dari tradisi manusia. This synod do this, that synod do that. Nobody follow Jesus, people follow synod. Jangan buat ini, jangan buat itu. Akhirnya nggak ada yang mengikuti Yesus. Think about that. Ya kita renungkan ini. True? Betul tidak? So why did Jesus baptize if he has no sin? Lalu kenapa Yesus dibaptis padahal dia tidak ada dosa? He's the Son of God. Dia anak Allah. Amen? Betul? Amen? Amin? Was he the Son of God after he baptized, or was he the Son of God the moment he's in Mary's womb? Ya, apakah dia anak Allah setelah dia dibaptis atau memang dia anak Allah bahkan di kandungan Maria? When was he the Son of God? Kapan dia jadi anak Allah? Even before he's born. Bahkan sebelum dilahirkan. Correct? Betul? What age was he baptized? Umur berapa waktu Yesus Kristus dibaptis? Ada yang tahu? About 30 lah. We're not sure lah about 30, okay? Ya, benernya nggak terlalu yakin tapi dikatakan 30 tahun. So for 30 years, he's not Son of God. Ya, jadi selama 30 years. For 30 years. 40 years. 30 years. Selama 30 tahun dia berarti apakah bukan anak Allah? Is it for 30 years he's not the Son of God? Berarti apakah selama 30 tahun dia bukan anak Allah? Is he Son of God? Apakah dia anak Allah? When he's 2 years old, is he Son of God? Waktu dia 2 tahun apakah dia anak Allah? When he's 12 years old, is he Son of God? Waktu dia 12 tahun apakah dia tetap anak Allah? So why did he need to be baptized? Lalu kenapa Yesus perlu dibaptis? Because baptism is a baptism for repentance. Karena kita tahu bahwa baptisan itu adalah untuk pertobatan. John's baptism. Ya, baptisan Yohanes. John's baptism is a baptism for repentance. Jadi baptisan Yohanes itu adalah baptisan untuk pertobatan. Correct? Betul?
fulfillment of God's word. No. Why Jesus baptized? Where in the Old Testament that he said that the Son of God must be baptized? Di mana di perjanjian lama yang dikatakan bahwa anak Allah harus dibaptis? Yesus Kristus harus dibaptis. In Isaiah said like. Okay, show me. Because Di mana, I can't find it in the Bible. You show me. Yang tentang baptisan. Show me. Di Show me. mana, Oma? It's okay. I can be corrected. Ya, saya bisa dikoreksi ya, nggak apa-apa kalau ada yang bisa temukan di No mana problem. anak Allah itu harus Di mana? dibaptis. Di mana, Kasih Ibu? petunjuk. Josiah where? What verse is that? Isaiah what? Where in the Bible? Show me. Ada? Maybe like about the Jesus died, maybe that what Oma. Yeah. No, it's okay. If I'm wrong, I'm happy to be corrected. Jadi kalau saya salah, saya tidak apa-apa untuk dikoreksi. Ada ayatnya di Yesaya? Di Yesaya? See, this is interesting. Ya, inilah yang membuat menarik. Because we just follow tradition. Kita kebiasaan mengikuti tradisi. And if you keep following tradition, Dan kalau you kita cannot reign in life. Kalau kita terus mengikuti tradisi, kita nggak bisa berkuasa atas hidup atau memerintah di dalam hidup. So, Ibu, you find the verse, give to me. If I'm wrong, I will accept to be wrong. Jadi kalau misalnya Bapak Mama, Kakak semua temukan ayatnya, ya berikan kepada saya dan saya sangat senang untuk dikoreksi dan nyatakan saya No salah. problem. Tidak apa-apa. Give me the verse. Ya, berikan But saya let ayat. me ask you, if Jesus have no sin, why must he be baptized? Jadi kalau Yesus yang tidak ada dosa, kenapa harus dibaptis? Because John's baptism is a baptism of repentance. Karena baptisan Yohanes, ya itu adalah baptisan untuk pertobatan. The word repent, Kata dari bertobat it means change of mind, metanoia, yang artinya adalah perubahan pola pikir. change of mindset or change of mind. Okay? Ya, perubahan pola pikir. What was Jesus changing? Apa yang diubah oleh Yesus Kristus? What was Jesus changing? Apa yang diubah? Why did he go for water baptism? Kenapa dia harus pergi ke baptisan air? One reason and one reason only. Hanya ada satu alasan saja. Whoever can give me that reason, I will give you 10 juta. Siapapun yang bisa kasih alasan, saya kasih 10 juta cash. Enggak 10 juta, saya akan kasih 10 juta. You think I don't know Indonesian, right? I know, but Why? kenapa? Because Karena everybody know him as son of Joseph the carpenter. karena setiap orang tahunya bahwa Yesus itu anak Yusuf, tukang kayu. He is pronouncing to the world, Dia sedang menyatakan kepada dunia, I am no longer son of Joseph the carpenter. I am son of God. And that's why the Holy Spirit came down. jadi saya bukan lagi anak dari Yusuf, tukang kayu, tetapi saya anak dari Allah, anak Allah. Makanya Roh Kudus turun atas dia. Understand? Ya, He's telling everybody, jadi dia mengumumkan kepada orang, memberitahukan kepada semua orang, Joseph is not my father. Yusuf bukanlah ayahku, Mary is not my mother. Maria bukanlah mamaku. He respect Mary, right? Ya, dia menghormati Maria. Right? That's why when Mary and the brothers come to Jesus, people says, Lord, your mother, brother, sister looking for you. Itu kenapa waktu Maria dan saudara-saudaranya datang kepadanya, ada orang yang menyampaikan kepada Yesus, Tuhan, itu mama dan saudara-saudaramu sedang mencarimu. What did Jesus say? Lalu apa yang Yesus katakan?
Who is my brother and my sister? Siapa saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan? Hey, if you come to me, if you're my mother, you come to me, Kalau and then somebody said, hey, Pastor Paul, your mother outside. Misalnya contoh seseorang memberitahukan kepada saya, Pastor Paul itu mama Pastor Paul ada datang mencari. Your brother and sister all waiting for you outside. Ada saudara-saudari pastor yang mencarimu. And if I say, these are my brothers and my sisters, Dan how would they feel? Dan saya katakan, oh ini saudaraku dan itu saudariku. Bagaimana perasaan mereka? But did Jesus say that? Lah, tapi Yesus katakan seperti itu. Did Jesus say that? Apakah Yesus katakan seperti itu? Who is my mother? Dia bilang, siapakah ibuku? Who is my brother? Siapakah saudaraku? Who is my sister? Siapakah saudariku? Only those who hear the word of God and do it. Hanya orang yang mendengar firman Tuhan yang adalah saudara. These are my brothers and my sisters, my fathers and my mothers. Dialah saudaraku laki-laki, saudariku perempuan, ayah dan ibuku. Right? Betul? Jesus said that, right? Yesus katakan itu kan? Correct? No, Betul. Jesus never used the word father. He only used the word mother. Dia tidak Because he katakan knows father. bapak, hanya mama. So, think about this. Ya, pikirkan ini. What was he repenting? Lalu apa yang dia ubah? Why Dia did he- bertobat. Why did he water baptize? Apa ini? Kenapa dia harus dibaptis air? He water baptized for everyone to see the Holy Spirit coming on him. Jadi dia dibaptis air supaya orang-orang melihat bahwa Roh Kudus turun atasnya. Why do we water baptize? Lalu kenapa kita harus dibaptis air? We water baptize Kita dibaptis air to remind ourselves untuk mengingatkan diri kita that you are saved, born again in Christ Jesus. bahwa saudara diselamatkan, ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Okay? Amin. Second part. Bagian kedua. How many of you here believe in baptism of the Holy Spirit? Siapa di antara kita di sini yang pernah dengar dan percaya tentang baptisan Roh Kudus? Angkat tangannya. Tentang baptisan Roh Kudus. Good. So we have Holy Spirit baptism, Kita punya baptisan Roh Kudus. What is it for? Baptisan Roh Kudus ini untuk apa? What is it for? Jadi apa itu baptisan Holy Spirit? Untuk apa itu baptisan Holy Spirit? Traditionally, Secara tradisi, churches has been teaching gereja-gereja sudah mengajarkan so that we will receive power. untuk kita menerima kuasa. Correct? Betul? Correct? Betul kan? Power for what? Kuasa untuk apa? Power for what? Kuasa untuk apa? No, nobody want to answer. Tidak ada yang mau menjawab. Kuasa untuk apa? Power for healing, Apakah kuasa untuk kesembuhan? power for miracles. Untuk mujizat? Correct? Betul? That's what we are traditionally taught, correct? Bukannya secara tradisional atau tradisi kita diajarkan seperti itu. Wrong. Itu salah. Why? Kenapa? Elisha got baptism of Holy Spirit. or not? Elisa tidak God or do not? Did they have baptism of Holy Apakah Spirit? mereka juga sudah dibaptis Roh Kudus dalam hidup mereka? Yes or no? Iya atau tidak? Did they perform miracles? Elia dan Elisa buat mujizat? Was Joshua baptized with the Holy Spirit? Apakah Yosua dibaptis Roh Kudus? He opened the Red Sea, right? Tapi kita lihat dia He opened the River Jordan ya, Sungai Yordan dia belah for Israel to go in. untuk orang Israel bisa masuk. How many of you baptized in the Holy Spirit? Siapa di sini yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus? How many of you opened the sea here? Ada yang sudah pernah membelah lautan di sini? Baptism in the Holy Spirit is not power for miracles, signs, and wonders. Jadi baptisan Roh Kudus bukan dimaksudkan untuk mujizat,
untuk kuasa, untuk ketakjuban seperti itu. Before Jesus died, Sebelum Yesus mati, not only the 12 apostles, ya bukan hanya 12 rasul, the 70 elders, 70 others dan bahkan juga 70 yang lain. went out. They cast out demons, they healed the sick, they raised the dead. Mereka pergi keluar, mereka mengusir setan, menyembuhkan. No baptism of the Holy Spirit. Ya, tidak ada baptisan Roh Kudus. When was terjadi. the first baptism of the Holy Spirit? Kapan pertama kalinya baptisan Roh Kudus itu ada? Day of Pentecost. Di hari Pentakosta. Okay? Day of Pentecost. Di hari Pentakosta. Any miracle happen on the day of Pentecost? Apakah ada mujizat yang terjadi di saat hari Pentakosta? Anybody got healed? Ada yang disembuhkan di hari Pentakosta? Anybody raised from the dead? Ada yang dibangkitkan dari kematian? Physically, no. Secara jasmani tidak ada. What did the 120 receive? Apa yang 120 murid terima di hari Pentakosta? They receive the baptism Holy Spirit where they speak in tongues. Ya, mereka menerima baptisan Roh Kudus dengan mereka berbicara bahasa lidah. Speaking in tongues Bahasa lidah is not for others, bukan untuk orang lain, it's for yourself. tapi untuk diri saudara. Just as water baptism is personal, Sama seperti air baptisan ya untuk pribadi, Spirit baptism is also personal. dan baptisan Roh Kudus juga itu untuk pribadi. It is not for you to kurama kumikiriya nama, humbarama nama, then you got power while you're like Superman. Ini Don't have. ya ini bukan untuk saudara menjadi seperti kelihatan superpower dengan bahasa lidah saudara. You think by praying in tongues, kurama nama is like getting electricity power, charging. Sekarang low bat, sekarang charging. Kuraba syaraba. You think that's baptism in the Holy Spirit? Apakah saudara pikir fungsi dari baptisan Roh Kudus itu seperti saudara sedang mengecas atau mengisi tenaga dalam diri saudara? No. Tidak. That's what tradition teach you. Tetapi itulah yang biasanya tradisi atau kebiasaan ajarkan pada kita. The apostles Pak, rasul-rasul, don't speak in tongues. mereka bahkan tidak berbahasa lidah. Heal the sick. Mereka bisa menyembuhkan yang sakit, Raise the dead. membangkitkan yang mati. Why? Kenapa? Because they got authority from Jesus. Karena mereka punya otoritas dari Yesus Kristus. Before Jesus went to the cross, Bahkan sebelum Yesus disalibkan, Jesus sent them out 2 by 2. Yesus mengirim mereka dua orang. They go out, they raise the dead, heal the sick. No baptism in the Holy, no speaking in tongues. Mereka pergi, mereka membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Tapi waktu itu belum ada baptisan Roh Kudus, belum ada yang berbahasa roh, bahasa lidah. Now you are baptized in the Holy Spirit. Kuraba shakarama. You cannot raise the dead. Ya, sekarang saudara dibaptis Roh Kudus, saudara berbahasa lidah, sekarang tapi tidak bisa membangkitkan orang mati. You lay hands on people. Kunama shana, horebena. Next day they mati. Saudara menopangkan tangan kepada orang yang sakit, saudara berbahasa lidah, hari berikutnya dia meninggal dunia. What power are you talking about? Lalu Paulus berbicara tentang apa di sini? Both baptism Kedua baptisan ini is for personal. adalah untuk pribadi. Have you ever come in time of your life that you do not know what to pray? You're so depressed, you're so stressed out. You don't even have the words, whether in Bahasa Indonesia, whether in Java. Ambon, speak Ambonese. Bahasa Ambon, ya? Or in Bahasa Ambon. You don't even have the words to pray. All you can do is Kukarama, Kurama. That's what baptism of the Holy Spirit is for. Jadi inilah fungsi dari baptisan Roh Kudus. Pernah nggak di momen, di satu titik di dalam kehidupan Bapak Mama, Saudara semua, tekanan begitu besar, ya kita depresi dan kita tidak bisa buat apa-apa, begitu lemah, dan satu titik kita duduk diam dan kita berbahasa lidah. Dan itulah fungsi dari You understand? baptisan Roh Kudus.
I don't need to pray. I don't need to pray in tongues. I don't need to. Somebody sick. Come to me say, Pastor, I don't need to. Wait. I don't need to charge up. Ya, saya tidak perlu untuk mengisi kuasa saya ya pada saat seseorang datang, Pak Pendeta bisa doakan saya sakit. Saya nggak perlu untuk pergi dan berdoa berbahasa roh baru mengisi diri saya. You think about this. Peter and Paul, they walk. Their shadow cast out the evil spirit. Ya, kita pikirkan hal ini ya, Petrus dan Paulus ya, pada saat mereka berjalan, Petrus pada saat dia berjalan, bayangannya saja kena ke orang lain yang kerasukan setan, sembuh. Bayangannya saja. Apostle Paul, his tissue, his piece of cloth. Wah, panas ya. He throw on the floor, people touch on the sick people get healed. Rasul Paulus sendiri ya, di cuaca yang panas dia mungkin elap keringat pakai sapu tangan dan dia buang sapu tangan dan sapu tangan diambil orang, bawa ke orang sakit sembuh. How many of you want? I use my tissue then I give you. Siapa di sini yang mau saya pakai tisu saya untuk lap keringat saya buang, saudara pakai. Jesus spit. Pui. How many of you want? Come, I do for you. Jadi contoh Yesus meludah, pakai air ludah. Tradition. Ya, tradisi. You are bound by tradition. Kita diikat oleh tradisi. All you need to know. Hal yang saudara harus tahu. All you need to know. You already have authority. Ya, bahwa saudara sebenarnya sudah punya otoritas. The praying in tongues is for yourself. Ya, bahasa roh itu untuk diri saudara sendiri. Shakapa Kurya. It's not about when I pray 2 kali ya. Aku counting the praying in tongues is to remind us that the Holy Spirit is inside us, and even though we don't understand, He's able to do all things for us. Jadi bahasa roh itu sebenarnya fungsinya untuk mengingatkan kita bahwa ada Roh Kudus yang ada di dalam kita, mengerjakannya bagi kita. You know, every night I lie down on my bed. Ya, setiap malam saya berbaring di tempat tidur saya. Listen. Ya, kita dengarkan. I go to 18 countries Saya sudah pergi ke 18 negara every year. setiap tahun. In Indonesia Di Indonesia, itself, di Indonesia sendiri, I go to more cities than most of you. ya saya pergi ke kota-kota di Indonesia bahkan lebih dari saudara. Listen, Medan, Palembang, Ya, Palembang. Lampung, Probolinggo, Surabaya, Jakarta, Ambon, Kupang, where's the other one? Jakarta. Udah ada. Makassar belum. Manado belum. You know why? Tahu kenapa? Because Makassar and Manado, this is my family one. Makassar and Manado, too many Christian there. Karena Makassar dan Manado sudah banyak orang Kristen di sana. You know, I haven't been to Manado. Ya, saya belum pernah ke Manado. They tell me, people tell me lah. Ya, mereka orang memberitahukan pada saya, Every 100 meter one church. di Manado itu setiap 100 meter pasti ada gereja. Yeah? And they don't like one another. Dan mereka nggak suka satu sama lain. Benar? Bener nggak? Benar? That's why Manado need Jesus Christ. Makanya Manado itu butuh Yesus Kristus. I've not been to Manado, okay? Ya, saya belum pernah ke Manado. Okay. I send you to Manado. Ya, saya kirim Bapak nanti di So, Manado. understand this, Ya, pahami ini Bapak Mama. Understand this, These two baptism is not for the world. Jadi kedua baptisan ini bukan untuk dunia. Let me tell you this. Biarkan saya memberitahukan ini. I have seen healing in Baptist church. Saya pernah melihat kesembuhan di gereja baptis. I have seen
healing and miracles in Lutheran Church. Saya melihat kesembuhan, mujizat di gereja Lutheran. They don't believe in the baptism in the Holy Tapi Spirit. mereka tidak percaya dengan baptisan Roh Kudus. They believe in the authority of Jesus Christ. Mereka percaya kepada otoritas Yesus Kristus. Your miracles, Mujizat saudara, your healing kesembuhan saudara does not come from the baptism of the Holy Spirit. bukan datang dari baptisan Roh Kudus, It comes from the authority in Christ Jesus. tapi datang dari otoritas Yesus Kristus. Understand? Ya, pahami? Bapak? Every one of you have the same authority. Dan setiap kita di sini punya otoritas yang sama. Everyone. Setiap You orang. don't need to come to pastors to pray. Pastor, aku sakit, pray for me. No need. Go to find your friend who is a Christian. Ask them, same authority. Jadi saudara nggak perlu saudara sakit datang ke Pak Pendeta doakan saya. Saudara juga bisa jumpai teman saudara, orang percaya lain yang bisa mendoakan saudara karena sama-sama mempunyai otoritas yang sama. You understand? Ya, Bapak Mama paham? Pastors, your job is not to go and lay hands, pray for the sick. Your job is to pray, study the word to feed the people. Ya, para Bapak Pendeta ya, pekerjaan Bapak semua bukan untuk berdoa untuk setiap orang yang sakit, tetapi pekerjaan Bapak adalah untuk belajar firman Tuhan, memberikan firman Tuhan kepada jemaat. That's your job. Itulah pekerjaan. Your job is not going to do feeding program, do water baptism, do this program, no. Your job, real job, study the word, understand the word, apply the word, feed your people. Ya, jadi pekerjaan para pendeta bukan hanya untuk program baptisan, program memberi makan orang miskin, program yang lain, tetapi pekerjaan para pendeta yang sesungguhnya adalah belajar firman Tuhan, mengerti, menerimanya, melakukannya, dan memberikannya pada jemaat. Even the Apostle Paul said this, Bahkan Rasul Paulus mengatakan hal ini. Apostle Paul, God did not send me to baptize, but to preach the gospel. Bahkan Rasul Paulus bilang bahwa Tuhan mengutus saya bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan firman Tuhan, mengajarkan firman I Tuhan. give you Bible verse, Saya berikan ayatnya kepada saudara. First Corinthians chapter 1 verse 17. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-17. First Corinthians chapter 1 verse 17. Ayatnya yang ke-17. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-17. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Who is this person? Siapa ini pribadi ini yang ngomong? Who is this person? Siapa? Apostle Paul, Rasul Paulus. the one who raised the dead, Orang yang membangkitkan orang mati. the one who healed the sick, Orang yang menyembuhkan orang sakit. the one that somebody, the demon say this, the 7 sons of Sceva. Ingat tentang 7 anak dari Skiva. Skewa. Ya, Imam Skewa, 7 anak dari Imam Skewa. The 7 sons of Sceva want to cast out a demon, Yang mereka mau mengusir setan. right? You know what the devil, the demon say? Tahu apa yang iblis katakan kepada mereka? Jesus, I know. Yesus, aku tahu. Paul, I heard. Paulus, aku sudah dengar. Who are you? Siapa kalian? You understand? Ya, You Bapak see the mau, difference? bisa paham? Bisa lihat Even the perbedaannya. demons heard about Apostle Paul. Bahkan iblis sendiri pernah dengar tentang Rasul Paulus. Most demons don't know who you are. Kebanyakan setan saya yakin tidak tahu siapa saudara. But if you look into your mirror and you see a demon, then Tapi kalau saudara lihat kaca ya seperti itu. So understand this, Ya, saudara pahami ini. Water baptism is not for power. Jadi baptisan air bukan untuk kuasa. Water baptism is not for witness to the world. Jadi baptisan air bukan untuk kesaksian bagi dunia.
it is a testimony to yourself. tetapi kesaksian untuk diri saudara sendiri. Understand? Spirit baptism is not for power. Baptisan Roh Kudus bukan untuk kuasa, It is another prayer language to remind you that the Holy Spirit lives inside you so that He can help you to pray. tetapi baptisan Roh Kudus adalah untuk bahasa yang lain yang mengingatkan saudara bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup saudara yang menolong saudara untuk berdoa. Wow, well done. Repeat again. No, repeat again. They need to hear again. Jadi- Yes. Repeat again. Jadi baptisan Roh Kudus adalah bahasa yang lain yang bisa mengingatkan saudara, fungsinya untuk ada Roh Kudus dalam hidup saudara yang menolong saudara untuk berdoa. After you check the recording, see whether he do the same thing. But the thing is that sometimes we really don't know how to pray. Ya, karena memang terkadang kita betul-betul tidak tahu bagaimana berdoa. Right or not? Betul tidak? So what do? Jadi apa yang saudara lakukan? Pray in tongues. Ya, bahasa roh. You see the problem? Tapi tahu nggak masalahnya apa? Somebody is going to jail. Ya, seseorang pergi ke gereja. Okay, let me do something here that I didn't expect to do. Some of you, okay, I see two person that has a parent who are very sick at home. Ada nggak di sini yang orang tuanya 2 orang lagi sakit di rumah? Ada? Anybody? Ada yang orang tuanya lagi sakit? Bapak, Anybody mama? who has parents sick at home? Ada nggak? Don't have. Sekarang. Ini Pastor Paulus tiba-tiba mau melakukan hal lain yang di luar dari yang dia mau ajar. Tiba-tiba mungkin dia mau tanya, ada nggak di sini yang orang tuanya sedang sakit? Dia angkat Okay, tangan. one, okay. Anybody else? Ada lagi yang orang tuanya lagi sakit? Don't have, huh? Okay, never mind. Huh? Your mother? Yourself, huh? Okay. Listen carefully, ah. Two of you. Pray in tongues. Ya, bahasa roh, kakak. Kita Just pray in mulai berbahasa roh. What you think is hurting, is it your mother? Father? What you think or what your doctor is saying is the cause, is not necessarily the cause. Jadi apapun yang dokter katakan, ya dampaknya atau hasilnya nanti, tapi itu benernya nggak benar-benar hasil yang keluar dari Because itu sakit. doctor only sees symptoms. Ya karena dokter hanya melihat dari gejalanya. Okay? Just pray in tongues. Jadi berdoalah bahasa roh. You will see your father heal. Dan kakak akan lihat ayah kakak akan sembuh, bapak akan sembuh. Amen? Amin. Alright? Some of you, a lot of you are worried about money. Ya mungkin beberapa di antara kita sangat khawatir dengan keuangan sekarang. You're worried about whether you can survive for the rest of the year, how things can be improving. Ya kita khawatir bagaimana kita bisa bertahan sampai akhir tahun ini, ya bagaimana semuanya bisa tersedia. Stop worrying. Berhenti khawatir, Start praying. ya dan mulai berdoa. Pray in tongues. Berdoa dalam bahasa roh. Don't even pray this. God send me money. See, God will never send you money. Bahkan jangan berdoa, Tuhan kirimkan aku uang, karena percayalah Tuhan nggak akan kirimkan saudara uang. In heaven, Di surga no printing machine. tidak ada mesin pencetak. Understand? No money printing machine. Ya, tidak ada mesin pencetak uang. If heaven send you money from heaven, printing machine cannot use because it's called counterfeit. Ya kalau misalnya saudara terima uang dari surga, ya tidak akan bisa terpakai. Whatever problems you have, Jadi apapun masalah yang saat ini saudara punya, you don't know how to pray. ya dan saudara tidak tahu harus berdoa seperti apa, This is what it's for. inilah yang harus saudara lakukan. Pray in tongues. Berdoa dalam bahasa roh. Whether you're sick, Bahkan di saat kita sakit, whether you got no money, bahkan di saat kita nggak punya uang, whether there's a business problem, bahkan di saat bisnis kita punya masalah, whether there is a relationship problem, atau bahkan di dalam hubungan kita, persoalan hubungan kita, just sit down duduk, and just pray in tongues. berdoa dalam bahasa roh. Say, Lord, I just cast it to you, Tuhan, aku hanya serahkan padamu and just pray. dan doa. Shakamarau sukurah shantabayandi.
and just really spend time praying in tongues. Dan betul-betul habiskan waktu di dalam doa bahasa roh. When do you stop? Kapan berhentinya? You pray until there is peace. Berdoa sampai damai sejahtera itu hadir. You pray until there is calmness. Berdoa sampai akhirnya ada ketenangan. Just pray. Doa saja. Understand? Ya, paham Bapak Mama? Nobody can force you. Tidak ada yang bisa maksa Bapak Mama semua. If you don't want to do it, that's your problem. Kalau saudara tidak mau lakukan, itu masalah saudara. But God has given you the ability to pray, to allow the Holy Spirit to pray for you. Karena Tuhan sudah memberikan Bapak Mama semua kemampuan untuk Roh Kudus berdoa bagi Bapak Mama. Amen? Amin. Amen? Amin. Ibu, how? Where's the verse? Oma, mana ayatnya yang tadi? I'm not trying to make you funny, but really, if there is a verse that I have never seen, show me. Ya, jadi saya coba untuk ganggu Oma saja, tapi memang betul-betul kalau misalnya ada ayat yang bertentangan dengan yang saya katakan tadi, tunjukkan kepada And saya. this is how we learn. Karena itulah cara kita belajar, saling Understand? belajar. This is how we learn. Ya, begini cara kita belajar. Clear? Jelas? Clear now? So- Jelas? Clear about baptism, huh? Ya, sudah jelas tentang baptisan? Right? So next 20 minutes, I'm going to talk about 20 menit ke depan, fasting. saya akan berbicara tentang puasa. I will extend it until 1 o'clock Ya, saya akan perpanjang sampai jam 1. because after I talk about fasting, you all will puasa, right? Ya, karena habis berbicara soal puasa, kita semua akan puasa, tidak ada. Yeah, yeah. No amen. No, nobody amen. Tidak ada yang bilang amin ya. Does fasting gives you power? Apakah berpuasa memberikan kuasa pada kita? Does fasting give you power? Apakah puasa memberikan kuasa kepada kita? What is the purpose of fasting? Lalu apa tujuan dari berpuasa? New Testament, not Old Testament. Ya, perjanjian baru ya, Bapak Mama, tidak Why? perjanjian lama. Why we cannot use Old Testament text for fasting? Why? Kenapa kita nggak bisa pakai ayat di perjanjian lama untuk membahas tentang berpuasa? Why? Kenapa? One very simple reason. Alasan yang sangat sederhana. You are not Jews. Kita bukan orang Yahudi. All the Old Testament is written to Jews. Karena semua perjanjian lama itu dituliskan untuk orang Yahudi. Actually, Hebrews lah. Ibrani. Are you a Hebrew? Apakah saudara orang Ibrani? You're Ambonese. Ya, saudara orang Ambon. So the Old Testament, Jadi semua perjanjian lama, especially the law, the fasting, is all written to the Jews. ya terutama hukum Taurat, ya berpuasa itu tertulis untuk orang Yahudi. So why do we fast? Lalu kenapa kita berpuasa? What is the purpose of fasting in the New Testament? Apa tujuan dari berpuasa di perjanjian baru? What's the purpose of fasting? Apa tujuan dari berpuasa? In the Old Testament, Di perjanjian lama, they fast kalau orang berpuasa, as an act of holiness. itu menunjukkan tindakan kekudusan. You understand? Ya. Old Testament, huh? Itu perjanjian lama. In the New Testament, Di perjanjian baru, it is nonsense. itu kelihatannya tidak ada apa-apa. Because Karena if you are born again, kalau kita orang yang lahir baru, you are in Christ Jesus. kita di dalam Kristus. Amen? Amin. Are you in Christ Jesus? Apakah saudara di dalam Kristus? Are you in Christ Jesus? Di dalam Kristus? Is Jesus holy? Apakah Yesus Holy? kudus? Is Jesus holy? Kalau Yesus kudus, Right? betul. If Jesus is holy Kalau Yesus yang adalah kudus and you are in Christ, dan saudara ada di dalam Yesus, you are already holy. berarti kita juga kudus. So why are you fasting to be holy? Lalu kenapa kita harus berpuasa untuk jadi kudus?
I fast. Saya berpuasa. When I fast, nobody know. Dan pada saat berpuasa tidak ada yang tahu. You understand? When I fast, nobody knows. Pada saat saya berpuasa tidak ada yang tahu. The church traditionally has used the Old Testament to do fasting and praying. Gereja-gereja mengajarkan secara tradisional, tradisi ya bahwa tujuan dari puasa itu dengan cara perjanjian lama. And you know what they copy? Dan tahu nggak apa yang mereka contoh? They copy. We need to fast so that we can confess our sin. You mean you don't fast, you cannot confess sin? Karena mereka katakan, oh kita harus berpuasa supaya kita bisa mengaku dosa kita. Jadi kalau kita nggak berpuasa berarti kita nggak bisa mengaku dosa. You should confess your sin the moment you sin. Bukankah kita mengaku dosa di saat kita jatuh dalam dosa? And don't confess to God. God already know. Confess to your friend. Ya, kita harus ngaku ke teman kita ya, jangan ke Tuhan karena Tuhan sudah tahu. Bible never asks you confess your sin to God. Confess your sin to one another. Alkitab jelas mengatakan, tidak ada mengatakan bahwa kita mengaku dosa kepada Tuhan, tetapi Alkitab mengatakan kita mengaku terhadap satu dengan yang lain. Even Old Testament, they bring the sacrifice to the priest and confess the sin to the priest. The priest is not God. The priest is another human being. Ya, bahkan di perjanjian lama mereka berdosa, mereka bawa persembahan dan bawa kepada imam besar, pada imam. Imam bukanlah Tuhan. Correct or not? Betul tidak? So why do we pray and fast today? Lalu kenapa kita berdoa dan berpuasa saat ini, hari-hari ini? New Testament, Ya, perjanjian lama. Perjanjian baru. 2 kali ya. He's doing very well, okay? His brain stopped working because the stomach start growling. Why? Kenapa? Why do we pray and fast Kenapa kita berdoa dan berpuasa? in New Testament? Di dalam perjanjian baru. Only one purpose. Hanya satu tujuan saja. One purpose only. Hanya satu tujuan saja. It's not for revelation. Ya, bukan untuk pewahyuan. It's not for prophecy. Bahkan bukan untuk nubuatan. It's not to become holy. Bahkan bukan untuk menjadi kudus. It's not confession of sin. Bahkan bukan untuk pengakuan dosa. It is only to know God's direction. Tetapi untuk tahu pimpinan dari Tuhan. You pray, Kita berdoa, you fast, kita berpuasa, and you ask God, kita meminta kepada I'm Allah, taking this time of fasting Tuhan, aku mengambil waktu berpuasa to dedicate to you. untuk kudedikasikan kepadamu. Not to become holy, Supaya aku bukan kudus, because in Christ, karena di dalam Kristus, I'm already holy. saya sudah kudus. In Christ, Di dalam Kristus, I'm already justified. saya sudah disucikan. In Christ, Di dalam Kristus, I'm already sanctified. saya sudah disucikan. Sucikan, Dimurnikan. Sorry. justify, Ya, jadi dibenarkan. dibenarkan. Jangan Lewat master kelewatan. Gitu. 3 kali ya. Dibenarkan. You understand? Once Yes. you understand that in Christ you are holy, Jadi di dalam Kristus kita kudus, you are justified, kita dibenarkan, you are sanctified, kita disucikan, you are seated with Christ in the heavenly places, kita duduk di pangkuan Yesus Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. you are a child of the living God. Kita anak dari Allah yang hidup. Old Testament fasting, Perjanjian lama, berpuasa di perjanjian lama is for that. untuk alasan tadi itu semua. But we are already born again. Tapi kita sudah lahir baru, So why are we fasting? lalu kenapa kita berpuasa? To take time Untuk mengambil waktu kita, instead of eating, ya, untuk makanan kita, right? To eat from God, dan makan dari Tuhan langsung. His direction, Ya, bimbingannya, His purpose. tujuannya.
You find that in the book of Acts. Kita temukan itu di dalam Kisah Para Rasul. Watch this, huh? Let's go to the book of Acts. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Acts chapter 13. Nah, kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 13. Acts 13. Verse 1. In the church at Antioch, there were prophets and teachers. Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who has been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work I have called them." So after they fasted and prayed, they placed their hand on them and sent them off. Ayat 1 sampai 3, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. What is fasting in the New Testament? Jadi apa itu berpuasa di perjanjian baru? Two purpose. Ya, dua tujuan. One, Satu, worship. penyembahan. Number two, Yang kedua, direction. menemukan bimbingan Tuhan. You can come to church. Kita bisa datang ke gereja. Before you come to church, Sebelum kita datang ke gereja, you can be worshiping. ya kita bisa melakukan penyembahan. How? Bagaimana? Lord, I'm going to fast today in worship. Ya, Tuhan, aku akan berpuasa hari ini untuk penyembahan. So you come. Ya, kita datang. And you still do everything that's normal, as if you never fasting. Ya, dan kita melakukan aktivitas seperti apa adanya, seperti biasanya, seperti kita tidak berpuasa. But number two Yang kedua, is to confirm what God has given you. dan untuk yang kedua tujuannya untuk memastikan akan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. That's one of the few reference of fasting in the New Testament. Ya, ini reference, One of the few ada ini beberapa verses ayat-ayat, ada beberapa ayat-ayat and reference yang menunjukkan to fasting. ya untuk berpuasa. Most churches Banyak gereja-gereja take fasting mereka berpuasa from Old Testament. dari perjanjian lama. Wrong. Itu salah. I tell you again, wrong. Saya beritahukan kepada saudara sekali lagi, itu salah. I said third time, it is wrong. Saya katakan ketiga kalinya, itu Because- salah. If it's so powerful, your life would have changed. Karena kalau misalnya saudara sangat berkuasa, pastinya kehidupan saudara sudah berubah. But you know what? How many years you've been praying and fasting in Old Testament style? Your life get bad to worse or never change. It's still the same. Ya kita tahu ya, berapa sering kita sudah berdoa berpuasa dengan pandangan perjanjian lama dan hidup kita tetap sama. So why am I sharing all this? Lalu kenapa saya membagikan ini semua? Is it to find fault? Apakah untuk menemukan kesalahan demi kesalahan? No. Tidak. It's to break out Tapi untuk menghancurkan so that you can enjoy the fullness of God. sehingga saudara bisa menikmati kepenuhan Allah. You understand? Bapak Mama mengerti? If you love somebody, Kalau kita mencintai seseorang, you don't want the somebody to keep doing wrong. kita tidak mau orang itu terus melakukan hal yang salah. Correct or not? Betul tidak? If you love your son Kalau kita mencintai anak kita, You love your putra daughter. kita, putri kita, and they're taking drugs, dan mereka makin narkoba, what do? apa yang kita lakukan? You will do all in your power to stop them. Kita pasti pakai semua kuasa yang kita punya untuk menghentikan mereka. Correct or not? Betul tidak? Why? Kenapa? Because you hate them? Apakah karena engkau Hate. membenci mereka?
Do you hate them? Apakah karena engkau membenci No, mereka? you love them. Tidak, tapi karena engkau mengasihi, And you mencintai don't mereka. want them to carry on doing wrong. Dan engkau tidak mau mereka terus melakukan hal yang salah. So I go to churches everywhere Ya, saya pergi ke gereja-gereja di banyak tempat. and I'll tell them these things. Dan saya memberitahukan mereka hal ini. And some pastors are so angry with me. Dan beberapa pendeta sangat marah pada saya. Why? Kenapa? Because you're saying that for 20 years I'm doing wrong. Karena dia berkata bahwa, oh pendeta, dengan kata lain kau katakan bahwa selama 20 tahun pelayananku, aku salah. Yes. Lalu saya bilang, iya. For 400 years. Selama 400 tahun. 400 years 400 tahun. before Jesus came. Sebelum Yesus datang. The temple worship. Bait Allah, penyembahan bait Allah. The temple worship. Ya, penyembahan bait suci. Right? For 400 years. Selama 400 tahun. They were doing wrong. Mereka lakukan hal yang salah. That's why when Jesus went to the temple, Itu kenapa pada saat Yesus datang ke bait Allah, he took the whip, ya dia ambil itu cambuk, he kicked the money changers table, menendang semua, membalikan semua penukar uang, meja penukar uang, he chased the animals out of the temple. dan mengusir semua binatang-binatang di pelataran bait Allah. Why? Kenapa? Is it because Jesus hate them Apa karena Yesus membenci mereka? or Jesus loved them? Apa Yesus mengasihi mereka? But they were angry, right? Ya. Tapi mereka semua marah kan? Were they angry? Apakah mereka marah? They were angry. Mereka marah sama. By what authority Oh, mereka bilang, dengan otoritas siapa are you doing all this? engkau melakukan ini semua? They failed to recognize the Son of God. Mereka gagal mengenali anak Allah. Why? Kenapa? They hold on to tradition. Mereka mengikuti tradisi. Tradition give them money. Karena tradisi memberikan mereka uang. Tradition give them power. Tradisi memberikan mereka kuasa. Tradition give them control. Tradisi memberikan mereka pengendalian. Who are Kendali. you? Oh, siapa engkau? So the question for you today, Jadi pertanyaannya untuk saudara hari ini. if you're under tradition, Kalau kita dibawa dari tradisi, do you want to change apakah saudara mau berubah and receive all of Jesus, dan menerima semua tentang Yesus? or you go back to your tradition? Atau mau kembali ke tradisi? The choice is yours. Pilihannya ada di pada saudara. See, to me, Pak, untuk saya, no problem. ya, tidak masalah. The problem is Hassan. Ya, masalahnya nanti di Pastor Hasan. Because Sunday, Karena suatu hari, listen, Sunday I leave. ya, hari Minggu saya akan pergi I go Jakarta. ke Jakarta. Hassan is here. Pastor Hasan yang akan tetap You di get sini. angry with me, no problem. You're gonna get angry with him. Kalau saudara marah kepada saya tidak masalah bagi saya, tapi kalau saudara marah kepada Pastor Hasan, dia ada di sini. Because he's the one who brought me here. Karena dia yang membawa saya di sini. Why am I sharing this? Kenapa saya membagikan hal ini? I don't care how old you are. Saya tidak peduli berapa usia saudara. 25, 25, 44, 44, 70, 70, 80. 80. Doesn't matter. Ya, tidak peduli. Your life can change today. Karena hari ini hidup saudara bisa berubah. The choice is yours. Pilihannya ada pada saudara. It's like every day, Setiap hari, you staying in prison. No? ya kita In prison. tinggal seperti beku. You stay in prison so long. Oh, kita di penjara begitu lama. You stay in prison so long, you're so used to the prison. Ya, kita tinggal di penjara begitu lama sehingga kita sudah terbiasa dengan yang namanya penjara. And then when the prison door open, Sehingga pada saat pintu penjara tidak terbuka, you come out, kita keluar. you see, don't, I go back in. Oh, pada saat pintu penjara terbuka, kita keluar. Oh, lihat kiri kanan, kita kembali lagi ke dalam. Why? Kenapa? People do that. Orang-orang lakukan itu. Why? Kenapa? Because all they know, all their comfort zone is in the prison. Karena yang mereka tahu, zona nyaman mereka itu ada di dalam penjara. But if you dare to break free, Tetapi kalau mereka bebas, close that prison door, langsung tutup pintu penjaranya, you do not know what to do. dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, Everything is new. karena sesuatu baru, segala sesuatu baru. It's good. Ya, itu bagus. You got to look up to heaven Lihat ke surga, and say, Jesus, katakan Yesus, I don't know what to do. aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. And Jesus will help you. Dan Yesus yang akan menolong saudara. Walk this way. Ya, pergi ke sini.
Where does this way go to? Just walk. Tuhan ini mau pergi kemana? Jalan saja. Just follow Jesus. Ya, ikuti Yesus. Oh, something good happen, something bad happen. Just follow Oh, Jesus. segala ada yang baik terjadi, ada yang buruk terjadi, nggak apa-apa, ikuti saja Yesus. What happened? Apa yang terjadi? You will forget your prison life. Kita lupa akan kehidupan pemenjaraan kita. People who live in prison long enough, they got so used they don't want to come out. Ya, orang begitu lama tinggal di penjara karena udah sangat terbiasa, mereka nggak mau keluar dari itu penjara. You know, some people Beberapa orang stay in prison 5 years, 6 years. tinggal di penjara 5-6 tahun, When they come out, saat mereka keluar, what do? apa yang mereka lakukan? They commit crime. Ya, mereka kembali berbuat kejahatan. Why? Kenapa? They don't even know why. Bahkan mereka tidak tahu kenapa. They commit crime so that they can go back into prison. Jadi mereka buat kejahatan supaya bisa kembali ke penjara. They are comfortable here. Karena mereka sudah nyaman di penjara. You understand? Ya, Bapak Mama bisa memahami. I want all of you to break free. Saya mau setiap kita yang ada di sini bisa mengalami terobosan. It has no reference whether you are Ambonese, Kupangese, Javanese, Batanese. No reference on your blood. It's because you are in Christ Jesus. Jadi hanya karena kita di dalam Kristus saja. Jadi bukan karena kita orang Ambon, orang Batak, orang manapun. You understand? It's because you're in Christ Jesus. Karena kita di dalam Yesus Kristus. How many of you want to truly live an exciting life? Siapa yang di sini benar-benar mau hidup dengan hidup yang penuh dengan semangat? You got to let go Ya, jadi saudara harus perlu belajar melepaskan and let God take control. dan biarkan Tuhan yang ambil kendali. Amen? Amin. Now you understand why I teach this lesson? Jadi sekarang Bapak Mama tahu kenapa saya harus ajarkan ini? The title behind. The title behind. Jadi The judulnya ada di belakang. title is Reigning Over Life in Christ. Berkuasa di dalam hidup di dalam Kristus. But if you're always in prison, Tapi kalau kita ada di dalam penjara, how can you reign? bagaimana kita bisa berkuasa? You need to let go. Jadi kita perlu I melepaskan. said, Lord, Tuhan, I surrender all. aku menyerahkan semuanya. Before you go to lunch, Jadi sebelum kita makan siang, listen to this statement. ya dengarkan pernyataan ini. Listen to this statement. Dengarkan pernyataan ini. Either you surrender all, Bahkan pada saat bahkan di saat saudara menyerahkan semuanya, or atau you have not surrendered at all. saudara tidak menyerahkan semuanya. Either Ya, jadi meskipun saudara menyerahkan semuanya, jam hungry. try to find the right word, Pastor. Meskipun Meskipun. either we surrender all, Jadi meskipun saudara akan menyerahkan semuanya, or atau we never surrender at all. saudara tidak serahkan sama sekali. Think about this. Ya, jadi kita pikirkan tentang Think ini. about it. If we are enemies, Ya, kalau misalnya contoh kami bermusuhan, fighting, ya saling berkelahi. fighting, right? Perang, okay? War, fighting, correct? Ya. Then my side lose, Ya, dan bagiannya Pastor Paul kalah. okay? His side come over with a gun. Ya, bagian saya datang dengan senjata He said, surrender. dan saya mengatakan menyerah. What do you understand by the word surrender? Apa yang saudara mengerti dengan kata menyerah? That means put up your hand, right? Ya, artinya kita angkat tangan. Do you put up the hand with the gun pointing at them? Ada nggak waktu angkat tangan sambil pegang senjata begini? Don't have, right? Do you put up the hand but then there's a knife behind? Ada nggak angkat tangan sambil pegang pisau di belakang? No, right? You know when you say surrender, Jadi waktu saya katakan menyerah, if you're caught, ya, pada saat kita ditangkap, you know what they do? tahu nggak apa yang mereka lakukan? You not only drop your gun, Bukan hanya menjatuhkan semua senjata, they strip you naked. tapi mereka menelanjangi saudara. Why? Kenapa? So you have no weapons. Jadi diperiksa tidak ada senjata lagi. That's called surrender. Dan itulah yang disebut dengan penyerahan, menyerah. You understand? But many of us don't surrender like that. Ya. Dan banyak di antara kita yang tidak menyerah seperti itu. Lord, I surrender this, Tuhan, aku menyerahkan ini, but this one I keep. tapi yang ini aku simpan Tuhan.
Lord, I surrender this. Tuhan, aku menyerahkan ini. Lord, I surrender all. Tuhan, aku serahkan semuanya. But there's something I don't want to surrender. Tetapi ada sesuatu yang aku tidak mau serahkan. At any time, you don't surrender one, you have not surrendered at all. Jadi setiap kali kita tidak mau menyerahkan satu saja, itu artinya kita tidak mau menyerahkan semuanya. You understand? Ya, saudara paham? You want God's fullness, Ya, saudara mau kepenuhan Allah, you must surrender all. kita harus menyerahkan semuanya. Your pride, Kesombongan kita, your reputation, reputasi kita, your wealth, kekayaan kita, your poverty, ya, yang kita punya, your sickness, sakit penyakit kita, your health, kesehatan kita, your intelligence, pengetahuan kita, your bodoh, kebodohan kita, everything. kita serahkan kepada Tuhan. Every time you come to God, Setiap kali kita datang pada Tuhan, you must come empty. kita harus datang dengan kosong. Why? Kenapa? Because if you come half full, Karena kalau kita datang dengan sepenuh kenyang, he cannot setengah fill you. kenyang, dia tidak akan memenuhi kita. But you come empty, Tapi kalau kita datang dengan kosong, he can fill you up. dia akan memenuhi kita. And that's why the first miracle of Jesus is filling you up until you overflow. Itu kenapa mujizat pertama yang Yesus lakukan, yaitu memenuhi kita sampai penuh. Amen? Amin. Don't worry. Jangan khawatir. Your father is healthy. Ya, ayah, kakak sembuh. Yours is what? Father or mother? Mother, Oh, yours is mother. ya, Okay. What's wrong with your mother? cancer. Cancer. She'll be healthy. Don't worry. Pray in tongues. Go home, pray in tongues. Tumor cancer. No more kids. Okay? Happy? Senang Bapak Mama? No, you're not happy. You're hungry. Ya, saudara tidak senang, lapar. Come, let's pray for lunch. Ya, mari kita berdoa untuk makan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu luar biasa Tuhan, Engkau memberikan hal-hal yang baru bagi kami, untuk boleh membangun iman kami, membangun pengetahuan kami, juga untuk mendewasakan iman kami ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, Pastor Paul, semua yang sudah diberikan dengan rekannya, biarlah ini memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Engkau telah menyediakan makanan buat jasmani kami. Tuhan berkati, suci kuduskan untuk memberi kekuatan bagi kami melanjutkan season yang berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.